अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह आल इमरान का रकू नंबर 6 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 76 पढ़ेंगे। आपने यहाँ तवज्जो करनी है और सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाअल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्य व मुतahhiरुक मिनल्लज़ीन कफ़रू व जाइलुल्लज़ीन इत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामह ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم।
इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ये सबक बहुत जल्दी याद कर लेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलता है नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।